Good afternoon. On the way home kami from New Jersey. New Jersey to Bridgeport, Connecticut. Pasti ti traffic kita. Napintas ti weather. Ni Jeff, ti driver mi kita. Kita before nga nag-awit kami na pang kamimit ng DJ Woodbridge Mall ka di DJ kasi Woodbridge Center Mall. Kasi daldalan dito mapa New York dito I-95 parang ano nga traffic tama dati oras dito ka 3:24